අපි බේරුම් ඉගෙන ගැනීම පාඩම් මාතෘකව පසුම් කරේ. ပြင်ဆင်ရန် සූදානම් කිරීම ချက်ပြုတ်ရန် උයන්නේ လှီးရန် කපන්නේ ဆင်းရန် සහිනාව කපන්න အပြားလိုက်လှီးရန် පුතී කපන්න အခွန်ခွာရန် ලීවත් කරන්න ဆေးရန် සූදානම් ရေဆေးရန် අවසදන්න 6အောင်လုပ်ရန် වීලෙන්නේ ပြုတ်ရန် තම්බෙන්නේ ကြော်ရန် බෙදෙන්නේ ထုတ်ရန် බැංකු කරන්න กินရန် ගෞරව කරන්න ပေါင်းရန် විෂපයෙන් පසින්නේ ငွေရန် හොඳගන්න ရောရန် මොෂර කරන්න လောင်းရန် වත් කරන්න ထည့်ရန် එකතු කරන්න အပူပေးရန် උණු කරන්න အေးအောင်လုပ်ရန် සුසිල් කරන්න တီခင်းရန် පිළිගැන්වන්න မြည်ရန် රොසි බලන්න အရသာထည့်ရန် කොළබොඩු දමන්න ရေစစ်ရန် දියර ඉවත් කරන්න ဖုံးရန် ආවරණය කරන්න ဖုံးရန် အပြားလိုက်လှီးရန် ပေါင်းရန် ඔබට මෙම වචන සදහටම මතක තබා ගැනීමට අවශ්‍යයිද? ෆ්ලෑෂ් කොරඩ්ස් ලාවන කම් වෙත ගොස් මෙම කඩ්පත් කට්ටලේ සහ තවත් දහස් ගණනක් නොමල පුහුණුවන්නේ සම්බන්ධයේ විස්තරය ඇති.